अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुई। पेशी थी एवनफील्ड केस की। बड़ी दिलचस्प एक बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि एक और दरख्वास्त देना चाहती हूं जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोलकर सामने रख देगा। ऐसी क्या दरख्वास्त है? महीने का वक्त मांगा, वक्त एक हफ्ते का दिया गया अदालत की जानिब से उनको। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की भी बात करेंगे। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन शुरू इधर से करते हैं। क्या कहा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उसके बाद अपनी मीडिया इंटरव्यू में, सुनिएगा। केस के मेरिट्स मेरे बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन मेरिट्स पे बहस होने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। और मैं ये समझती हूँ इन इश्यूज को सेटल किए बगैर, इनका जवाब दिए बगैर मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने भूंगी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। तो उस इशू को सेटल किया जाए जिसके बारे में मैं दरखास्त। यह कहा उन्होंने कि अगर इनका जवाब दिए बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए वरना इंसाफ नहीं होगा। ये बात कही मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ अदालत में मौजूद थे। जरा इससे शुरू करते हैं इनसे। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र मेरा भाई। मुझे ये बताइएगा कि कैसे बनाया गया ये मुकदमा, पीछे कौन था, क्या क्या करना चाहता था, कैसे हटाया? अब क्या एक नई दरखास्त आएगी जिसमें ये सब कैरेक्टर्स के नाम आएंगे आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमजद परवेज साहब जो इस केस में हमारे वकील थे, उनका मेडिकल इशू चलता रहा, मगर पिछली कुछ पेशियों पे ये देखने में सामने आया कि बेंच की तरफ से उनको कोई इस पे रियायत नहीं बरती गई और बाकायदा उन्हें कहा गया कि जी अगर बेड पे भी आना पड़ता है तो आप आके इस केस में पेश हो अदालत के सामने। तो ऑब्वियसली उन्होंने एक प्रेशर फील किया और उन्होंने माजरत कर दी कि मेरी बैक का इशू है, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, तो मैं इस केस से अलहदगी इख्तियार करना चाहता हूँ। तो इसलिए आज जो अदालत की रूबरू हमारी दरख्वास्त थी वो ये थी, दो थी। एक तो ये कि हमें नया काउंसिल इसमें इंगेज करने की इजाज़त दी जाए, और हम अमजद साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो केस से अलहदगी इख्तियार ना करें, बिकॉज इतनी अर्जेंसी नहीं है केस के अंदर कि इसकी डे टू डे हियरिंग हो। सेकेंडली, एक दरखास्त मरीम नवाज शरीफ साहिबा जरूर देना चाहती हैं जिसमें वो कुछ नए फैक्ट्स, और ऑब्वियसली ये सीआरपीसी के तहत किसी भी स्टेज पे दरखास्त दी जा सकती है। इसमें कोई कतगन आपके सामने है नई कतगन नहीं या है। कोई ऐसे अशखास जिनको आप समझते हैं कि इस केस में क्वेश्चन होना चाहिए, तो वो हर एपेलेंट का एक राइट होता है। तो वो एप्लीकेशन वक्त आने पे 23 तारीख तक इस केस को अब उन्होंने मुलतवी किया है। तो 23 सितंबर को मरीम नवाज शरीफ साहिबा के जो भी नए काउंसिल होंगे, एक तो वो पेश होंगे और दूसरा वो इसमें एक नई एप्लीकेशन भी फाइल करेंगी। अब उस एप्लीकेशन, तारड़ साहब अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है एविडेंस, ये उनकी अपनी स्वाबदीद है एज एन एपेलेंट, वो राइट रखती हैं कि वो एक नई एप्लीकेशन इसमें फाइल कर सकते। ठीक, आपने एविडेंस का लफ्ज एक इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा मरीम नवाज शरीफ साहब ने, केस कैसे बनाया गया मुझ पे। आपको वो मोसाइक फोंसेका याद होगा, वो लीक्स याद होंगी जो बड़ी उस वक्त की मशहूर ज़माना लीक्स थी। वो जिन जर्नलिस्ट उमर चीमा साहब ने इसको किया, उन्होंने एक ईमेल लिखी थी शरीफ खानदान को कि आपकी वो छुपी हुई प्रॉपर्टीज जो नॉन डिक्लेयर्ड हैं, जिसको आप डिनाई करते आए हैं इतने अरसे से, वो इसमें लीक हो गई हैं, अपना जवाब दे दीजिए। जिसके बाद वो सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हुए हुसैन नवाज के। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रॉपर्टीज, और फिर मियां साहब का कहना कि ये हैं वो जराए जिससे ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए, आप जब कोर्ट गए तो कोर्ट में जाके कहा ये सियासी बयान था जी, ये तो खतरी खत के जरिए हमने आपने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। मैं ऐसे वकला को जानता हूं जिनसे आपकी लीडरशिप ने मशावरत की, उन्होंने भी ये मशवरा दिया कि ये मत करें, ये कोर्ट में होल्ड नहीं करेगा। सो ऐसा क्या हुआ इन लीक्स में? क्या आपकी प्रॉपर्टीज नहीं थी? क्या ये नहीं कहा जाता रहा कि हमारी पाकिस्तान से बाहर, तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज नहीं है? क्या सलमान शहबाज ये नहीं कहते रहे कौन से मेफेयर अपार्टमेंट लाएं, दिखाएं, साबित करें? सो ये कौन सी नई चीज? अब ये आप प्लेयर्स की बात तो मुझे समझ में आती है, अगर तो आप ये कहे कि जनाब केस तो ठीक है लेकिन प्लेयर्स ने इसको धक्का दिया है, वो तो मुझे चले समझ में आता है, आप एक दरखास्त में लिख दें। आप ये कहे केस ही नहीं बनता, ये तो थोड़ी सी ताज्जुब की बात होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे इल्जाम क्या है। उन पे कानूनी तौर पे एडिंग एंड अबेटिंग का इल्जाम है,
یعنی انہوں نے اس میں معاونت کی. اب جب مین اکیوز میاں نواز شریف صاحب کا کیس نہیں سنا جا رہا, کیا یہ ممکن ہوگا اور انصاف کے تقاضے کیا پورے ہو سکیں گے کہ اگر آپ صرف جو ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا الزام ہے بغیر مین کیس سنے صرف اس حد تک فیصلہ کر سکیں؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ کس بیسس پہ کی گئی؟ ہاں لیکن سر پھر آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ لینا, آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ نہیں لے رہے طاہر صاحب. ایک سیکنڈ آپ کی گفتگو اگر میں, کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں, کر کے تو آپ کو نااہل کر دیا گیا, آپ کو طاہر صاحب آپ وکیل بھی ہیں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن پھر آپ ٹیکنیکل گراؤنڈ لیں کہ کیونکہ وہ کیس اب میاں صاحب کا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا, یہ ثانوی کیس ایڈر اور ابیٹر کا, یعنی آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایک انہوں نے کہا تھا میری نہیں ہے, تو وہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی آگے تھی جس میں یہ بینیفیشل اونر تھی اس ٹرسٹ ڈیڈ کی, وہ کیلیبری فنڈ کا بھی پورا چکر ہوا تھا اس وقت. لیکن یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ کیس کچھ اور ہے, پہلے اس کیس کا فیصلہ کریں, نواز شریف کا پھر ہماری طرف آئیں. لیکن آپ تو کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری سازش ہے آپ کے خلاف. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے, ایک تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں آپ, میں ایون فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, سپریم کورٹ کے سپروائزری ججز کے تحت یہ معاملہ ریفر کیا جاتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو. اب ارشد ملک صاحب دنیا میں نہیں رہے, وہ سینٹنس کس طرح پاس ڈاؤن ہوا؟ 3 کیس تھے نا, ایک فلیگ شپ تھا اس میں بری ہو گئے. سر یہ تو جج محمد بشیر صاحب کا فیصلہ نا جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. ایون فیلڈ کا سینٹنس سسپینڈڈ ہے. سر آپ تو ایون فیلڈ کو چیلنج کر رہے ہیں نا, اس کا جج ارشد ملک سے کوئی تعلق نہیں. جج بشیر نے بھی پوری پروسیڈنگز کے اندر یہ کہا کہ جی کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی. کرپشن کا تو انہوں نے بھی کہا کہ جی کرپشن کا ہمیں کہیں اس میں ایویڈنس نہیں ملا. نمبر 1. نمبر 2, ارشد ملک صاحب کا سارا معاملہ جب کنٹروورشل ہوا تو یہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ معاملہ کیا تھا اور وہ کیوں مجبور. وہ بھی آصف سعید کھوسا نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اس کی کیا ترتیب بن سکتی ہے. جی سوری, آصف سعید کھوسا نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے نا کہ اس کی ترتیب کیا بنے گی. اب مجھے آپ کی آواز, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آصف سعید کھوسا صاحب نے جب آپ نے یہ ویڈیو پریس کانفرنس میں دی, انہوں نے کہا کہ یہ لوازمات ہے جو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے, ویڈیو دیں, ویڈیو کے ساتھ وہ مٹیریل دیں, کس جگہ ایڈٹ ہوئی, کمپیوٹرز, یہ سارا کو دینا پڑے گا آپ کو. آپ وہ کرنا نہیں چاہتے, لیکن چلو اس کو چھوڑ دیں فی الحال, اس کیس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ ایون فیلڈ کا فیصلہ ایک سازش کے تحت ہوا ہے نواز شریف صاحب کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف. تو آپ نے جو بات کی آصف سعید کھوسا صاحب کی, اس میں یہ بات بھی بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم نے جب فورینسک اس کا آڈٹ کروایا اس پرٹیکولر ویڈیو ٹیپ کا, تو اس کے اندر پاکستانی ہائی کمیشن کو گورنمنٹ آف پاکستان کی انسٹرکشنز کے تحت وہاں پہ ایویڈنس لینے سے منع کیا گیا. ناصر بٹ جو اس میں مین کیریکٹر تھا. سر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف کیس ہو, اس کا فورینسک آڈٹ میں کراؤں گا؟ نہیں دیکھیے, وہ حکومت پاکستان کرا لیتی, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. آپ ان کو چیز ٹھیک دیں گے تو کرائے گی نا. میری عرض سن لینا, اس وقت فردوس عاشق امان صاحبہ معاون خصوصی تھی اطلاعات کے اوپر, ان کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں, اور ہم نے بھی کہا کہ جی آپ کرانا چاہتے ہیں آپ ضرور کروائیں, مگر حکومت نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی. اور دیکھیے حکومت کے اس کے اندر بالکل دیر ہینڈ ور ڈرٹی بالکل نظر آ رہا تھا, جس کی بدنیتی ہے یہ کروانا ہی نہیں چاہتے, تو ہم تو اس کام کے لیے تیار تھے. ٹھیک, تو بات یہ ہے سر نام بھی لیں گے, چلے کٹ ٹو دا چیس, نام لیں گے اس درخواست میں کہ کون کون تھا. دیکھیے, ایک تو یہ تو وقت آنے پہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کا درخواست کے اب تو ہفتہ رہے گا, پائن ہونے کتنا ٹائم رہے گا تاڑے کو. اور اس میں دیکھیے ابھی نیا لیگل کاؤنسل ایک انگیج ہونا ہے, 23 سے پہلے یہ طے ہوگا. مگر دیکھیے یہ تمام کیسز پولیٹیکل نیچر کے ہیں, اور اکاؤنٹیبلٹی ریفرنس کے اندر اگر آپ دیکھیں, مجھے آپ ایک اور مثال دے دیں کہ 150 سے اوپر پیشیاں ہوئی ہوں, اور ڈے ٹو ڈے پیشیاں کر کے الیکشن سے پہلے. سر آپ یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ تو نہ کہیں کہ کیس تیز چلا اس وجہ سے ہمارے خلاف سزا ہو گئی ہے, یہ تو زیادتی والی بات ہوگی نا. کہ اگر آپ کہیں میرا کیس تیز کیوں چلا, یہ کہیں کہ کیس غلط چلایا گیا, یہ سمجھ میں آتی ہے. تیز کیوں چلا یہ تو سمجھ نہیں آتی. نہیں دیکھیے, دونوں چیزیں ہیں. جب آپ ہیس کے اندر کیس چلائیں گے اور وہ کیس باقاعدہ ایک بجلی کی تیزی سے چلوایا جائے گا, تو اس کے اندر مجھے آپ بتائیے نا کہ وکلا جو ہیں, جو ان کی لیگل تیاری ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, اور اوپر سے اس کیس میں ہی تیزی کیوں. مجھے آپ بتائیے, عمران خان صاحب کا کیس ہے, وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں بینیفیشل اونر ہوں نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کے اندر. ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ بینیفیشل اونر ہیں اور آپ نے آف شور ایک کمپنی رکھی ہے, اور آپ نے کورٹ میں پھر بھی کمزور دلیل ہے کہ اس کو نہیں پوچھتا. پوچھنا اس کو بھی چاہیے, کہیں اس کو بھی پوچھے, یہ نہ کہیں اس کو نہیں پوچھتا تو مجھے بھی مت پوچھو, یہ دلیل کمزور ہے تھوڑی. دیکھیے یہ دورہ معیار ہے نا انصاف کا. پھر یعنی ہمارے کیسز کرپشن بھی کوئی نہ ہو,
آپ ثابت بھی نہ کر سکیں کہ اس کے اندر کوئی انلیگل مینز ہیں, آپ یہ بھی ثابت نہ کر سکیں کہ اس کے اندر کوئی ایسٹ بیونڈ مینز بھی آپ ثابت نہ کر سر سکیں. ایسٹ بیونڈ مینز انلیگل مینز ہی کہلاتے ہیں. یہ آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ایسٹ کی مینز نہ بتا سکے کہ ایسٹ کہاں سے آئے, پیسہ کہاں سے آیا ایسٹ بنانے کا, اس کو اگر آپ ثابت نہ کر سکے وہ انلیگل ہوتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں یہ بات یہ ہے کہ ایسٹ بیونڈ مینز کے اندر بھی آپ نے کورٹ کی ججمنٹس کے مطابق آپ نے کرپشن کا نیکسس پروف کرنا ہے. بالکل بھی نہیں کرنا سر, یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہے, یہ برطانوی قانون میں بھی نہیں لکھا کہ کسی ریاست نے نیکسس پروف کرنا ہے. نہیں, انہوں نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ پراپرٹی یا ایسٹ یہ ہے, آپ اونر ہیں, آپ بتائیں یہ آیا کہاں سے. اگر آپ بتا دیں کہ کہاں سے آیا تو آپ کا حلال کا ہے. اگر آپ نہیں بتا سکے تو یہ کرپشن کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, نہ یہ ثابت ہو سکا کہ یہ کسی قسم کی کوئی کرپٹ پریکٹس اس میں شامل ہے. مگر دیکھیے میری بات سنیں کاشف بھائی, اس میں معاملہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے ایک تو جب اس کو کیس کو فاسٹ ٹریک پہ کیا, آپ دونوں کیسز کو العزیزیہ اٹھا کے دیکھ لیں, ایون فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں, یعنی میاں نواز شریف جن کے والد کا 1969 کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی بٹ یہ والد کی ہے نہیں نا سر, یا تو آپ کلیم کرتے کہ والد کی ہے, والد آپ نے کلیم نہیں کیا. حسین نے کلیم کیا کہ میری ہے, میں نے 2005 میں فیکٹری بیچی, 2006 میں خرید لی. تو اس میں پھر بھی آپ دیکھیں کہ اگر حسن اور حسین صاحب کی بات آتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے اس کے ساتھ لنک کیا. یعنی اب جو الیکشن ایکٹ نیا آیا ہے اس کی پہلی شک یہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے کہ اکاؤنٹس ریسیویبل شیل بی پارٹ آف دی ایسٹ. یعنی آپ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے اکاؤنٹس ریسیویبل ایسٹ کا پارٹ نہیں تھا, تو نان ڈیکلریشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ کسی اور کیس پہ جا رہے ہیں, تنخواہ کچھ اور چیز ہے جس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کچھ اور. بنیاد تو وہاں سے رکھی گئی نا. نہیں سر, بنیاد وہاں سے نہیں رکھا گیا, ڈسکوالیفیکیشن کسی اور کی چیز پہ ہوئی ہے, پینما کچھ اور چیز. پھر اس کے بعد فالو کی آپ نے سب سے پہلے اس بات پہ نکالا کہ جی یہ اکاؤنٹس ریسیویبل جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر آپ everybody can have their view. I agree with you اس فیصلے کے اوپر سارے, کیونکہ عدالت نے چند لوگوں کو اس بات پہ چھوڑا بھی تھا کہ سائز ایسٹ کا اتنا بڑا نہیں ہے جس کی وجہ کوئی چھپانا چاہے گا, نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک انٹرپریٹیشن کی بات ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, بٹ نیب کورٹ کا فیصلہ واز اے ویری ڈفرنٹ کیس. ایون فیلڈ ایکچولی نیب کا فیصلہ تھا. بٹ دیکھتے ہیں کس کا نام لے کے آتے ہیں. بہت شکریہ عطا ترٹ صاحب آپ کا. خرم دستگیر صاحب بھی موجود ہیں. آ جائیں ای وی ایمس. لیٹس ٹاک اباؤٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. اپوزیشن لے لیں, پھر آپ نے تو پریس کانفرنس بھی آج کر دی ہے کہ 37 انہوں نے چیلنجز دیے ہیں, ان میں سے 6 جب میں نے سارے پڑھے, کچھ تو مذائقہ خیز بھی ہیں. ایک میں لکھا کہ ای وی ایم کی ناٹ پریونٹ ریگنگ لائک بوتھ کیپچرنگ. آئی مین اب آپ ای وی ایم کو ای وی ایم سمجھ کے اس کے اوپر بات کریں, یہ نہ کہیں کہ جناب وہ ساؤتھ پنجاب محاذ تو ای وی ایم نہیں دیکھے گی, بوتھ کیپچرنگ تو ای وی ایم نہیں دیکھے گی. اس میں یہ بھی ہے کہ خواتین کے ووٹ کم ہو جائیں گے, خواتین کے ووٹس کم ہو جائیں گے. لیکن بہت سے شبلی صاحب بہت سی لیگل ایسی چیزیں ہیکیبل ہے, پرون ہے ٹیمپرنگ کی, یعنی خراب کی جا سکتی ہے. اس کا آؤٹ سورس کیا جائے گا, وینڈر اس کا کوئی ہوگا جو بنائے گا اسی کے ہاتھ میں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی, جو بھی اس کو بنانے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہو. یہ بڑے سیریس سوال ہیں. اٹس اے گڈ ڈبیٹ ٹو ہیو کہ کیا ہونا چاہیے, بٹ ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ ڈبیٹ نہیں ہوتی, فیصلے سنائے جاتے. بٹ اس میں 4-6-8 اعتراضات بہت لاجیکل لگتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, وہ تو کیپیسٹی بنانی چاہیے ان کو. کاشف بھائی, وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, یہ سوال ہے اصل میں. ہاں جی, کیونکہ اس بیماری جو بیماریاں ہیں وہ ان کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تعلق کوئی نہیں نا. مثلا الیکٹرانک ووٹنگ مشین درست طور پہ 20 پریزائڈنگ افسروں کا سرکار کی طرف سے اغوا نہیں روک سکتی. یہ اس کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو مشین ہے نا. الیکٹرانک ووٹنگ میں درست کہا کہ لو ویمن ٹرن آؤٹ کا علاج نہیں. آر ٹی ایس کیوں بنایا تھا, وہ بھی تو یہ نہیں روک سکتا, لیکن آپ نے بنایا نہیں. ایشو یہی ہے نا جی کہ اصل جو ایشوز ہیں مس یوز آف اسٹیٹ ریسورسز,
मिस यूज ऑफ स्टेट अथॉरिटी, सरकार की तरफ से गुंडे जो हैं वो डस्का की गलियों में गोलियां चलाएं, ईवीएम उसका इलाज नहीं है। बंदों की पार्टियां तब्दील की जाएं, सर ये असल चीजों पे है ना। वोट खरीदने का इलाज ईवीएम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का इलाज ईवीएम नहीं है, डिसऑनेस्ट स्टाफ का इलाज ईवीएम नहीं है, वायलेंस जब होता है उसका इलाज नहीं है, सरकार की तरफ से जबरदस्ती वोटिंग स्लो करवाया जाए उसका इलाज ईवीएम नहीं है। तो ईवीएम कौन सी बीमारी है जिसका इलाज 10 बजे विक्ट्री स्पीच का भी इलाज ईवीएम नहीं है शायद। ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो आपका काउंटर होगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत सारे रिजल्ट आ चुके थे। बस ईवीएम जो है आज जो 40 सफ़े का अखबारों में सप्लीमेंट दिया है, सरकारी पैसा इस्तेमाल करके हुकूमत पंजाब ने, ईवीएम उसका इलाज नहीं है। हाँ। ठीक, जरा मैं क्विक सर, बहुत से मसाइल ऐसे जो इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं विच आर सीरियस इश्यूज, हैकिंग। मैं अगर मैं देखिए जो 37 पॉइंट्स है ना, असल में 3 पॉइंट्स जो इशू है, जो कि पूरी दुनिया में, जर्मनी में, नेदरलैंड्स में, फ्रांस में बार बार देखिए 3 प्रोसेस होते हैं वोट डालने में। वोटर की शनाख्त दुरुस्त तौर पे, वोटर ने जो वोट डाला है वो दुरुस्त रजिस्टर, अगर मुझे डाला है तो मुझे ही रजिस्टर हो, तीसरा उसकी गिनती। सबसे बड़ा इतराज ये है, इन तमाम 37 का जो खुलासा है वो ये है कि ये तीनों प्रोसेसेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गैर शफाफ हैं। हर वोटर को यह हक हासिल होना चाहिए कि वो इस प्रोसेस को चैलेंज करके देख सके। इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात की है, ये बात कि उन्होंने कहा है कि जब रिगिंग हो जाएगी उसके बाद हमारे पास कोई तरीका नहीं उसको चेक करने का। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि जो 37 पॉइंट्स मैं पहले से क्लैरिफाई कर दूं कि जो 37 पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ने कल की स्टैंडिंग कमेटी में दिए हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट 4-5 के हैं। एक सेकंड ना, प्लीज लिसन टू मी। लार्जली आप कह रहे हैं नहीं ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो वो है ना, मैं आपको बाकायदा मैं आपको भी दे भी देता हूं। इनमें से जो 37 पॉइंट्स हैं उसमें से 27 पॉइंट्स 27 वो इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी से रिलेटेड हैं। 10 पॉइंट्स हैं जो कि इस जो इलेक्शंस के बारे में ईवीएम के सिलसिले में वो भी हैं, वो ठीक है। लेकिन इसका हमारी मशीन, बिकॉज ये जो 10 पॉइंट्स दिए गए हैं इसका तदारुक हमारी मशीन में है। ये these 37 points have nothing to do with the machine that we have presented, because आज पहली दफा आज पहली मीटिंग हुई टेक्निकल कमेटी की, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद बनाई थी 17 अगस्त को। उसकी पहली मीटिंग आज हुई, यानी कि ये पॉइंट्स कल दिए गए और टेक्निकल कमेटी की पहले मीटिंग मिलना आज चाहिए हुई। था आपका ख्याल? नहीं, तो इट हैज नथिंग टू डू। ये तो जो है ना, देखें ये दुनिया में बड़ी फिरती हैं ये जो इस किस्म की है कि जी फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो ये इधर से, बहरहाल मैं अब इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, लेकिन दुनिया ने रिजेक्ट किया हुआ ना इसको, बहुत केसेस कौन है? बहुत से केसेस में रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड भी होंगे, लेकिन उनकी वजूहात हमें जाननी चाहिए कि उनकी क्या है, हमारा वजह क्या है। एक सेकंड, जर्मनी ने गैर आईनी यार करार मुझे ये बताएं, मुझे ये देखिए मेरी बात सुने, नहीं जस्ट गो बाय 2009 में डोंट गो बाय, आई एम टॉकिंग ना, तो प्लीज आई वुड बट दैट्स अ फेयर पॉइंट। नो, नॉट फेयर पॉइंट यार, लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट एंड देन यू नो you'll have the floor. What I have to make my point that this particular ये जो 37 पॉइंट्स दिए गए हैं कल, उसको nothing to do with the machine जो कि हमारी मिनिस्ट्री ने बनाई है, नंबर 1। क्योंकि ये नहीं होता कि इम्तिहान बाद में हो, नताइज पहले आ जाएं। तो ये नहीं हो सकता कि जी कमेटी की मीटिंग आज हुई है, पहली मीटिंग, और उस पर 37 ऑब्जेक्शंस कल लग गए थे। ऐसी नहीं है। सो यू हैव टू सेपरेट द टू। हमारी मशीन की आज पहली मीटिंग हुई है, सेकंड मीटिंग होगी 15 तारीख को, 15 सितंबर को, एंड ऑन, और जितनी भी वो उनके सवालात हैं, टेक्निकल सवालात हैं, ये हैं। अब आते हैं कि जी आप कहते हैं कि जी दुनिया में रिजेक्ट हुई है। ब्रेक के बाद मजीद इसके ऊपर शुरू कर ले, लेकिन इशू फिर वहीं पे आ गया, टेक्निकल चीजों को जो असल लोगों को खदशात हैं उसको एड्रेस करें। एक सवाल इलाज नहीं है, सवाल तो पूछिए ना। अब देखिए ना, इन्होंने, मैं ब्रेक के बाद करता हूं इसके ऊपर, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं मिनिस्टर साहब से जो टेक्निकल चीज है, लेट्स गो टेक्निकल नाउ। एक तो चीज आप ज़ाहिर है, एक तो वो नियत के ऊपर कहेंगे, आप कहेंगे जनाब इससे आगे, ठीक है। वो कहते हैं मशीन हैक हो सकती है जी, टेम्पर प्रोन है, सॉफ्टवेयर ऑल्टर किया जा, यानी सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है, सिक्योरिटी और चेन ऑफ कस्टडी इसकी किस तरह करेंगे। वैसे वो तो जैसा बैलेट बॉक्स की होती है उस तरह इसकी की जा सकती है, बट ये जो टेक्निकल चीजें हैं इसका जवाब आपने, चेन ऑफ कस्टडी 8 लाख मशीनों की कम अज कम करनी है, एक की नहीं।
یا 80 کے نہیں 8 لاکھ مشینوں. جی دیکھیں ٹیکنیکل اسپیکٹس جو اس مشین کے ہیں تو وہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ وہ لوگ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیسٹ سے بیسٹ، اف دے کین افورڈ، آئی ایم شیور دیر لیڈر کین افورڈ بل گیٹس، ان کو لے آئیں اور اس کی وہ کریں. دوسری چیز ہوتی ہے جتنی بھی الیکٹرانک یا اس قسم کی مشینیں ہوتی ہیں ان کا ایک ہوتا ہے سورس کوڈ. سورس وہ کوڈ بھی لکھا ہے اس میں. ہاں ایکسیس دیتا ہے آپ کو اس کی پورے آرکیٹیکچر کو، الیکٹرانک آرکیٹیکچر کی آپ کو وہ دیتا ہے، اور وہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہوگی جب یہ کوئی بھی مشین ڈٹرمن ہو جائے. دوسری بات اس کا مطلب الیکشن کمیشن کا بندہ رلا لو تو اس کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے. جی نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک مشین کے دو ایسپیکٹ ہیں. ایک فزیکل ٹیمپرنگ ہوتی ہے جس میں کہ مثلا میں اسی مشین کی بناؤں. اب میرے سوال کا جواب دے دیں. جی. از اٹ پاسبل کہ اگر میں الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ ملا لوں تو میں الیکشن مینیج کر سکتا ہوں؟ ویل ناٹ ریئلی. ناٹ ریئلی مینس یو ناٹ شیور. نو آئی ایم سیئنگ از دیٹ الیکشن کمیشن اگر مل بھی جائے نا تب بھی یہ نہیں ہو سکتی ہے. بالکل نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا؟ نہیں دیکھیں نا، یہ تو ایک میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ انٹرنیشنل جس کے جو اب میں آپ کو کہوں زندگی کے تجربات بتائیں، آپ صرف تلخ تجربات اگر صرف لکھ دیں تو دنیا میں کسی ایسے بندے کو بتائیں وہ تو کہے گا یار اس سے تو بہتر خودکشی ہے. دیکھیں ایکسپیرینسز ہم انڈیا کو کیوں نہیں ریفر کرتے ہیں جو کہ ہم سے ہمارے اتنے ووٹرز نہیں، پاپولیشن نہیں ہے جتنے کہ ان کے ووٹرز ہیں، وہ کر رہے ہیں سکسیسفلی. ہم نے کب سنا ہے کہ الیکشنز جو ہے تو وہاں کے چیلنج ہوئے ہیں؟ ہمارے الیکشن یہ بیٹھے ہوئے ہیں 77 سے لے لیں آپ، ہر الیکشن چیلنج ہوتا ہے، متنازع الیکشن وہ کرتے ہیں. اس کا سولوشن یہی ہے. اگر نہیں ہے تو آلٹرنیٹ بتائیں. دیکھیں بحث کیا ہونی چاہیے خرم صاحب؟ بحث نیت پر کرتے ہیں، وچ از فائن. پاکستان میں نیت بھی کوئی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں آپ نے RTS بھی بنایا تھا. اس سے پہلے جب 2013 کے الیکشن تھے اس ٹائم بھی سافٹ ویئر کا نام مجھے یاد ذہن سے نکل رہا ہے، اس ٹائم بھی RGST ٹائپ یا کوئی طرح کا کوئی سافٹ ویئر بنا تھا. دونوں دفعہ سافٹ ویئر بیٹھ گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا. میرا سوال سن لیں ذرا. مسئلہ یہ کہ یہ جو ٹیکنیکل چیزیں اس کا ٹیکنیکل جواب دیں. یا تو ہمیں آ کے سارے بتائیں کہ ہم سارے بیٹھے اور یہ ٹیکنیکلی خراب ہو سکتا ہے. مثال ہم جرمنی کی دیں گے کیونکہ آپ کو سوٹ کرتی ہے، وہ انڈیا کی دیں گے کیونکہ ان کو سوٹ کرتی ہے. مثالیں دونوں موجود ہیں آپ کے سامنے. ہمیں ایک پڑھی لکھی بات کریں کہ یہ مسئلہ ہے اور یہ ٹھیک وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج EVM ہے. جو بیماریاں ہیں وہ ٹیکنیکل نہیں ہیں. بیماریاں کا تعلق ریاست کے جو استعمال ہے، اتھارٹی کا استعمال ہے، اس کے اوپر ہے، اغوا کے اوپر ہے، پولنگ سلو کرانے پہ ہے. اور ٹیکنالوجی کا ہم اس لیے اس کو اپوز کر رہے ہیں اور مزاحمت کریں گے کہ جب بھی ہم نے ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کر کے، جس طرح RTS پہ ریلائی کیا تھا یا اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں بھی ٹیکنالوجی پہ ریلائی کیا. نہیں 2013 میں اس کو صرف استعمال کیا گیا تھا، اس پہ ریلائی نہیں. دیکھیں نکالے کا نام کیا تھا 2013 والے. 2018 میں یہ ہوا کہ میں جب میرے نتائج 2.5 گھنٹے روکے کہ میں آپ کو اپنی ذاتی مثال، I went to the returning officer. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے، نتائج کیوں آنا بند ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ پہلے RTS کے ذریعے نتائج ٹرانسمٹ کیے جائیں گے، جب وہ ٹرانسمٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ہاتھ میں رزلٹ پکڑائیں گے. چونکہ RTS بیٹھ چکا ہے ہم آپ کو رزلٹ نہیں دے سکتے. دس از the story. تو یہاں آپ نے EVM استعمال کرنی ہے، آپ اسلام آباد میں کر لیں. 800 آپ کہتے ہیں ہمارے الیکشن پروسیس میں ٹیکنالوجی ہونی نہیں چاہیے. نہیں، ہمارے الیکشن پروسیس میں ٹیکنالوجی کا استعمال آپ ایکسپیریمنٹل کریں. یک مشت 8 لاکھ مشینوں کو جنہوں نے تربت میں بھی الیکشن کروانا ہے، جنہوں نے لسکیلا میں بھی کرانا ہے، دیکھیں انہوں نے دیر میں بھی کروانا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے وہی الیکشن جو ہے وہ دیر میں بھی ہونا ہے، وہی الیکشن میرے شہر گجرانوالہ میں بھی ہونا ہے، وہی الیکشن جو ہے وہ سندھ میں عمر کوٹ میں بھی ہونا ہے. تو جب یہ سارے ایشوز جو ہیں جہاں آپ کو ان سب کو مینج کرنا ہے اور مجھے ایک سوال کا جواب اس کو مشین کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک سوال کا جواب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 10 سال میں 15 سال میں آپ کہیں بھی ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے، یا آپ کی یہ پوزیشن دائمی ہے کہ ٹیکنالوجی ہمارے الیکشن میں استعمال دیکھیے نا یہی بات ہے. آپ اس کو لمیٹڈ بنیادوں پر استعمال کریں. اگر یہ اتنی اچھی بات ہے، اس میں دیکھیے ہم نے آگے بڑھنا ہے نا، ہم نے ارتقا ہونا ہے پاکستان کا. تو یہ کہہ دینا کہ جی ہم ٹیکنالوجی کو فور ایور بند کر دیں گے، یہ بھی بلدیاتی الیکشن آگے دے استعمال کریں. چوہدری منظور صاحب کا خیال ہے کہ جو وکلا کا الیکشن قصور میں ہوا اس میں یہ مشینیں استعمال ہوئی. میں نے میرے سامنے یہاں پہ بیٹھ کے دیکھیے میں صرف دیکھیے استعمال کریں، اس کو ٹیسٹ کریں، لیکن ایک جنرل الیکشن جس کے اوپر ملک کے مستقبل کا انحصار ہے، ایسے ایشوز جو ابھی ریزالو نہیں ہوئے
हैकिंग का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, टेम्पर प्रूफ होने का इशू रिजॉल्व ये नहीं तो आप हुआ। बैठ के हमें बताएंगे ना कि नहीं, ये देखिए issue ना, तो- आप ये सिर्फ इन्हीं को ही बस सुन लें, फिर मैं नहीं, आपके पास ही आ रहा हूं ना। नहीं, मेरे पास क्या आप आ रहे हैं, इनका मैं सुन लो, इसके बाद मुसलसल बात। आप उनसे- आई गो बैक टू द फंडामेंटल थिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो तीनों कार्डिनल प्रोसेसेस हैं वोटिंग के, वो तीनों वो गैर compromised है। शफाफ है। ठीक, गैर जी। नहीं, compromise गैर अच्छा शफाफ है, अच्छा, उसका पहले टेस्ट नहीं होता। पहले पहले मैं इनसे पूछ लेता हूं, ये तो इंजीनियर भी हैं माशाल्लाह, आरटीएस है क्या, क्या था? रिजल्ट ट्रांसमिशन Transmission सिस्टम था ना? रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, वो क्यों बैठ गया? ओवरलोड, ठीक है, ओवरलोड ठीक था कह ना? रहे हैं, बिल्कुल या ठीक जो कह जो रहे मिसाल हैं। दी गई थी, ठीक जो कह रहे हैं, वजह बताई नहीं, गई थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बदनीयती का ओवरलोड। चलो बदनी थी ओवरलोड का, बट ओवरलोड ही है ना, देखिए- व्हाटएवर ओवरलोड। देखिए मेरी बात सुने, देखिए टेक्नोलॉजी का जब हम बात करते हैं, ये जो मशीन इंट्रोड्यूस की है, नंबर वन कि हमने देखे ना इस मुल्क में आज बहस हो रही है, 2010 से ये बहस शुरू है बाय द वे, जब पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, उसके बाद 11 साल हो गए हैं उस पर हम, इसलिए कि जो बुनियादी जो वो है, जो चीज़ को एड्रेस नहीं कर सकती है ये मशीन, वो ये है कि वो लोग वो स्टेटस को जो कि इनका तरीका इलेक्शन जुड़ा हुआ है पुराने सिस्टम से, आप ये जो बातें कर रहे हैं, तो ये जो प्री पोल की अभी है, जब मशीन पे फेल हो जाते हैं, ये कहते हैं कि जी बाकी इश्यूज जो हैं, कौन सा तरीका आप कहते हैं जाली वोट नहीं डाल सकेंगे इसके ऊपर? नंबर वन इसकी क्या वो है, मैं आपको इसके 3 सेलिएंट फीचर बता दूं। नंबर वन, ये इस्तेमाल में आसान है, इट्स वेरी इजी, जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन, 2 बटन्स, एक फॉर नेशनल असेंबली और एक फॉर प्रोविंशियल असेंबली, वेरी सिंपल सिस्टम। उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं, इसके दौरान में इसको कोई नहीं इंटरप्ट कर सकता, और जो बाद में जब इलेक्शन धांधली 2 जगह होती है, एक वोटिंग के दौरान, एक होती है काउंटिंग के दौरान, ठीक है, रिजेक्टेड वोट्स इसमें 0 हो जाएंगे। पहले भी होती जी उससे प्री पोल भी होती, नहीं, प्री पोल तो देखे ना, उसका उसका तो इलाज- EVM से अच्छा, ताल्लुक आप नहीं, मुझे नहीं, आप गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उसका आप इससे वोट ताल्लुक देखें, नहीं। वोट आप आता ही मुझे नहीं। ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि जो सिस्टम इस वक्त मुरवजा सिस्टम है, वो इनको बेहतर लगता है, वो सेफ है, उसमें ये सारी चीजें, ये प्री पोल हो गई, ये स्टैंपिंग पोलिंग डे हो गई, पोस्ट पोल हो गई। पोस्ट पोलिंग हो गई, गिनती हो गई, 45 लिखे हुए हैं, अगर आपके 450 45 कर पे दें। उसको 450 कर दें, मियां साहब इसका का कोई नहीं है। मियां साहब का हमने तो सरगोदा इस के इलेक्शन में पूरे- याद है 2013 के इलेक्शन में इतने वोट नहीं थे हल्के के जितने के polling वो हो station हो गए, थे। ठीक है ना, इसमें जो है, बट ये अक्सर हो जाता है। और इसमें जो प्रॉब्लम जो ये कह रहे हैं ना, वो ये है कि वो ये नहीं कि इनको मशीन से प्रॉब्लम है, इनको इस पूरी शफाफियत पे एतराज है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। अब बात टेक्निकल से हट के इंटेंट पे आ गई है। अच्छा, अब मैं मेरी नियत लास्ट पे आ गई है, बात नियत की। अब आप ये कह रहे हैं वो नियत ही नहीं है साफ इलेक्शन कराने की, वो कहते हैं आपकी नियत ही खराब करने की है। वन लास्ट आर्गुमेंट ऑन द इसके बाद इशू। लेट मी मेक इट। नहीं, मैं लास्ट आर्गुमेंट उसके बाद बोलते रहे नहीं। देखिए, मेरा आर्गुमेंट ये है कि जब आप ये इलेक्शन इस मशीन से जवाब कराने की बात करते हैं, तो हमारा क्या है, हम कहते हैं कि भाई बजाय इसके कि खुर्रम दस्तगीर, अगेन ऐसे ही इज़ माशाल्लाह इंजीनियर, नो इश्यूज, बट स्टिल ही इज़ नॉट द इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ही इज़ नॉट द टेक गाय। आप अपनी पार्टीज़ के, मैं इनको लिख भी रहा हूँ कि आप अपनी पार्टीज़ के बेस्ट टेक्निकल लोगों को बुलाएं, उनकी तसल्ली हो, वो क्वेश्चन करें, उनको जवाबात मिलें, तो तब ये बात बनेगी, क्योंकि अदरवाइज हम कहेंगे कि ये है, ये कहते हैं जी प्री पोल, ये political debate बन जाएगी। पॉलिटिकल डिबेट बन जाती है। तो इसको खौरब साहब, पहले ये टेक्नोलॉजी को हमारे वो मुल्क करें। में ये क्यों नहीं होता कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये कह रहे हैं, इन्होंने आपके सामने एक ऑप्शन रखा है, ईवीएम का ऑप्शन है, ठीक है, गलत का फैसला तो टेक्नोलॉजी है ना, वो टेक्नोलॉजी करेगी। टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हायर करें, बेशक बाहर से हायर कर लें, स्टेट हायर कर बाहर लें, से hire कर लें। आप आइडेंटिफाई करें, ये आदमी बुलाएं। identify करें। भाई, वो बीमारी ही नहीं है जिसका इलाज ईवीएम। देखिए बीमारी क्या थी, 2018 में क्या बीमारी हुई कि आरटीएस बैठा रात 7:30 बजे और 12:30 बजे रिजल्ट तक मैनेजमेंट सिस्टम था, आरएमएस सिस्टम उस टाइम 2013 के इलेक्शन। ठीक है जी, वो बैठा रहा, उसका हमारे पास इलाज नहीं, क्योंकि उन्हीं 5 घंटों में पाकिस्तान में, और आपको 272 सीटों में मैनिपुलेशन नहीं करनी, सिर्फ 40 सीटों में मैनिपुलेशन करनी है, और अब पार्टियां बदल जाती हैं और जीतने वाली कोई और हो जाता है। दूसरा इशू ये ईवीएम का इशू नहीं था 2018, इशू ये था कि सिक्योरिटी के एहलकार बैलेट बॉक्स के ऊपर क्यों खड़े थे बंदूकें लेके, ये इशू था। 2018 के इलेक्शन में क्या इशू था, ये नहीं था कि जी वहां वोटिंग का प्रोसेस खराब हुआ, ये इशू था कि उन बंदूकों वालों ने जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको बैलेट, जहां बैलेट डलना है, वोट डलना है, उससे बाहर 100 फुट पे बैठाया हुआ था, वो देख नहीं सकते थे कि बैलेटिंग कैसे हो रही है। और फिर उसके बाद जिस तरह ये हुआ कि जी आप अगर वो लोग जो हैं वो पोलिंग एजेंट्स को, हमारे पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकालेंगे, तो मशीन में से तो कोई हाथ आके उसको नहीं रोकेगा ना। But ये तो these are असल two इशू different ये arguments ना सर।
दो डिफरेंट आर्गूमेंट्स है ना. मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में दो किस्म की बहस होनी चाहिए. ये दो किस्म के मसाइल हैं. ये पोलिंग डे है और यही जो आप बात कर रहे हैं ये पोलिंग डे ही है, जिसके अंदर बक्से भी बदलते हैं, बक्सों में वोटिंग स्टफिंग भी होती थी, आपके वोट को आखिर में 300 को 3,000 भी किया जा सकता है. ये सारे मसाइल है ना, इसको हल करना चाहते हैं ना. नहीं, ये नहीं करना चाहते. उसको उसकी बहस कुछ और होती है. ये नहीं करना चाहते. हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी साइड पे करो, हालांकि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अब तो हर चीज. मुझे शायद खाकार वाले खुद का मैं सुनी बात, उन्होंने कहा अब तो आपका मोबाइल फोन आपका वोट है. अपना एसएमएस करें क्योंकि यूनिक नंबर है ना आपका, जो मेरे नाम पे मोबाइल फोन है एक यूनिक नंबर है, उसी से आप वोट अपना डाल. इस तरह की चीजें ये नहीं कि अभी हो जाएगा, बट ये आपको किसी तरफ जाना तो पड़ेगा टेक्नोलॉजी की साइड पे. हम 100% ठीक ना कर पाए, 20% कर लें, अगले इलेक्शन में 10-15% और होगा, अगले इलेक्शन में 15% और होगा, बट लेट्स मेक दैट मूव. नॉट सेइंग ईवीएम इज द वे फॉरवर्ड, बट आई एम सेइंग कब रास्ता तो निकालें. इस्लामाबाद के 6 एलीट सेक्टर्स में आप ट्राई कर लें, करें ना ट्राई. ईवीएम करें ट्राई, देखें क्या होता है. लेकिन ये बस एक गुड आइडिया. जिस तरह मैंने कहा ये हल नहीं है. इशू फिर आता है कि जनाब प्रिजाइडिंग अफसरों का अगवा कौन रोकेगा. हमारी आंखों के सामने 4 महीने पहले हुआ. नहीं बताइए ना मुझे, नहीं मैं नहीं किसने अगवा किया, आप मुझे कौन जिम्मेदार था, उसकी वजह से वो इलेक्शन. अच्छा अभी मशीन को आप अलहदा कर लेते हैं. मशीन को जो बीमारियां लाहक हैं वो मशीन के इस्तेमाल से हल नहीं हो सकती. मशीन उसका इलाज नहीं. देखें, पहली बात तो ये है ना कि अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं. पहले ये कभी टेक्नोलॉजी पे आते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं जी F7 में या सेक्टर्स जितने भी सेक्टर्स इस्लामाबाद को उसमें कराएं, फिर ये कहते हैं कि नहीं जी वो जो प्री पोल रैगिंग होती है वो है. आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस आप चाहते हैं कि शफाफ और क्रेडिबल हो. अगर आप चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप बैठें कि जी ये चीजों को हमने बेहतर करना है. अब हमने देखा ये है कि जो मैनुअल बेहतर करना, यही तो मैं कह रहा हूं, जिसको हम बेहतर करना चाहते हैं उसका हाल आप नहीं करना चाहते. आपने 30 साल में नहीं किया तो अब आप क्या करेंगे. जिसको हम बेहतर करना चाहते हैं उसका हाल मशीन नहीं है. अरे हम ये बेहतर करना चाहते हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जहां बैलेट बॉक्स में वोटिंग हो रही है वहां पोलिंग एजेंट्स उसकी इनसाइड बैठे हों. हम इसको यकीनी बनाना चाहते हैं. आपने अभी मशीन के साथ जो आपकी गुफ्तगू हो रही थी, इनका प्रॉब्लम पता है क्या है कि जो चीज ये जीत जाए ना वो ठीक है, जो मुकदमा ये जीत जाए वो ठीक है, जज भी ठीक है, ये वन है, वो सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट था. जिधर हार जाएं दे आर बैड लूजर्स. और साथ में ये है कि देखें, आप मुझे ये बताएं कि पिछले इलेक्शंस में तो पूरा धरना दिया रखा आपने यहाँ पे 128 दिन में. ऑफ कोर्स हमने दिया ना. also sore losers. ओहो नो हमने तो देखें, मेरी बात सुने. कमीशन बना, मेरी बात सुने, तो उन्होंने कहा कोई सिस्टमैटिक रेगिंग नहीं. मेरी आप बात सुने. आपने जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है? पढ़ी. उसमें क्या जाहिर होता है कि दिस मैनुअल सिस्टम इज द बेसिक कॉज ऑफ. देखें जी, प्रिंटिंग गलत, 3 प्रेस क्लब से हुए, प्रेस प्रिंटिंग प्रेसेस से हुए, वोट ज्यादा छपे, इन्होंने खूब लगाए. देखें ये इन्होंने मैनेज किया. ये इलेक्शन पुराना जो सिस्टम है इनको सूट, ये भी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको सूट ही वो पुराना सिस्टम करते. दैट्स व्हाई दे आर अपोजिंग. अदरवाइज हम तो ये कह रहे हैं कि इसका पायलट प्रोजेक्ट होगा. आप इनके असल में प्रॉब्लम ये है कि इनके एक लीडर से बात करें वो कोई बात कर रहा है, दूसरे नवाज शरीफ कुछ कर रहा है, वो कौन कर रहा है, राना सनाउल्लाह जैसा बंदा भी. उन्होंने कहा अच्छा जी हम ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इस्तेमाल करते हैं वोट काउंटिंग के लिए. 4 साल बाद उन्होंने उसको भी निकाल बार फेंका. उन्होंने कहा ये तरीका शफाफ ही नहीं. मैं परसों बैंक से पैसे निकालने बैंक से शफाफ ही नहीं. सर मैं आपको पैसे, और उसने जब उस मशीन पे काउंट किए, नोट पूरे थे, तो मैंने काउंट भी नहीं किए. मतलब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना तो पड़ेगा ना. जो पैसे ज्यादा करना शुरू करें, लेकिन भैया के वक्त 8 लाख मशीनें, ये एक आपका आर्गुमेंट अच्छा है, बट वो गैर शफाफ है, वो नाकाबिले. ये बहस जो है ना, ब्रेक के बाद ये बहस बैठ के होगी, आमने सामने होगी. कहा जाए कि जी ये पहले इतने किया जाए, उसको फिर एक्सपैंड करें आहिस्ता आहिस्ता. ये लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं सारे. लेकिन कि बैठ के हमें एज पब्लिक, जो आपके वोटर हैं, जो आपके वोटर को पता तो चले कि सीरियस बहस हो रही है. ये वोट को टच नहीं करना चाहते हैं मशीन. आप जितने प्रोग्राम जो मैंने लाइव किए हैं उन पे ये करीब आते ही नहीं है टच करने के लिए, बिकॉज दैट वुड ये समझते हैं वो तो इस्तेमाल किया लग गया. डिब्बा है. चले एक ब्रेक के बाद ये 2-3 बड़े इश्यूज है हमारे इलेक्शंस के, जो खुर्रम साहब बात करें. वो एक और बड़ा इशू है, ये जो धुंध, बंदों का उठा लेना, बंदे तोड़ लेना, बक्से 4 महीने पहले हमारी आंखों के सामने हुआ है. हम कहां भाग सकते हैं? आपके सामने 4 महीने हुआ, मेरे सामने तो ये पिछले 40 साल से हो रहा है. ये तो पिछले 40 साल से आपके बक्से खुलते हैं इलेक्शनों के, तो उसके अंदर रद्दी भरी होती है. ये कोई न्याय काम थोड़ी है.
वी वांट टू फिक्स इट और नॉट, दैट्स द फर्स्ट, पहला फैसला हमने ये करना कि हमने इसको ठीक करना या नहीं करना, इसके ऊपर बात करें। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक, आखिरी सेगमेंट है, क्विकली आई गिव यू बोथ। सवाल ये था कि हम इसको बेहतर करना चाहते हैं, बैंकिंग की मिसाल दी, हमारी चीज की मिसाल देना, यू गिव द लास्ट आर्गुमेंट, क्योंकि मैं ऑपोजिशन, नियत है हम इसको ठीक करें या हमने रिजेक्ट करना है, नॉट दिस, ये हो सकता है टेक्निकली भी रिजेक्ट हो जाए, ये फेयरली बात है, हो सकता है टेक्निकली कोई टेक्निकल बंदे आगे कहीं हैक हो सकता है, काम नहीं करेंगे, लेकिन को बैठ के कुछ हम इसको ठीक करना चाहते हैं। बात हो सकती है कि किस तरह वक्त के साथ इसके तजुर्बा किया जाए, लेकिन यहां जो इशू अभी है, जिस तरह पंजाब में मेरा आपके प्रोग्राम में ये तजवीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन मशीन इंट्रोड्यूस की जाए, क्योंकि वहां तो 5 IG बदल गए हैं, वहां 7 चीफ सेक्रेटरी बदल गए हैं, तो वो चूंकि गवर्नेंस नहीं हो रही लिहाजा मशीन ले आए। दैट्स नॉट द पॉइंट। मशीन मिस गवर्नेंस का हल नहीं है, नहीं हो नहीं सकता। मशीन बैड फेथ का हल नहीं है। लेकिन सर ये नहीं है कि हम जिस तरह बड़ी ब्रेक में ही बात करते हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें खराबियां होती हैं। हाँ, एक एस्पेक्ट ले लें और सिर्फ एक, हाँ, कैन वी फिक्स वन, प्रॉब्ली नेक्स्ट मेरी जो सदा है आपके प्रोग्राम से अगर कोई मुस्बत बात निकलनी है वो ये है कि हम आपस में बैठकर पहले इस बात की तशखीस करें कि वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज करना। ये तो इन्होंने एक जनरल बात कर दी, हम इस वक्त बड़ी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। नहीं, बातें तो बहुत प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई करेंगे तो देखिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का मैसेज ये है कि पहले तो ये है कि बगैर, अब मैं आपको अश्योर करता हूं इन्होंने मशीन देखी भी नहीं है, देखिए कमेंट्स नहीं देखी है, मुझे पता है, मशीन तो हम लेके फिर रहे हैं ना, मुझे पता, इन्होंने देखी भी नहीं है। घर ले जाएंगे सर नहीं, मुझे बताएं इन्होंने, देखिए जब तक थे। एक चीज किताब आपने पढ़ी नहीं हुई उस पर आप तबसरा कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट यू हैव टू शो द विलिंगनेस। आपने जितने भी देखा है कि ये दे वांट टू अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग। अब इसका ये है कि कोई नहीं कह रहा, अभी जो प्रेजेंट लॉ को छोड़ दें जो भी बन जाएगा, लेकिन जो प्रेजेंट लॉ भी है, इलेक्शन एक्ट 2017 103, इट सेज दैट यू हैव टू डू अ पायलट प्रोजेक्ट इन सम हल्का। So any election that comes under the जरूरी है ना, उसके लिए कंसेंसस पहले जरूरी है ना कि सब तैयार तो है। ओहो, लॉ तो बना हुआ है ना भाई, ऑलरेडी इन्होंने ही बनाया था 2017 के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, वो लॉ बना हुआ है। उसका जो सेक्शन 103 है उसमें अलाउ है टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल, ठीक है। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? आर दे गोइंग अगेंस्ट द लॉ दैट दे देमसेल्फ मेड? तो हम ये कहते हैं कि इसको पूरे मुल्क में चलाने से पहले ऑब्वियसली इसके टेस्ट ट्रायल्स होंगे, लेकिन इसमें इनको ऑन बोर्ड आना होगा कि कम से कम भाई हमारे लिए, देखिए इस मुल्क में 60% पॉपुलेशन, मशीन हतमी इलाज नहीं है, और भी मशीनें हो सकती हैं, और भी, लेकिन हमें फोरा मशीन ले आए, बिल्कुल फोरा मशीन ले आए, हमें तजर्बा जरूर करना है और आगे जाना है। ये गुजरात के लिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।